आम गीतामा गीतांजलि मिश्र महोदया आज चाकरी क्षेत्र अवसर नेउछंती। कनकमंजरी महिला महाविद्यालयर प्रतिटी सजीव और निर्जीव वस्तुरे गीता मैडम को स्नेहमय स्पर्श अतुट रही और रही चिरकाल। केन्दुझर युव रेडक्रॉस को निजर स्नेहसिक्त स्पर्श प्रदान करी से जीवन्यास प्रदान करथिले कहले भूल हेब नाही। साधारणतः बेसीभाग लोक वृत्तिगत जीवन को पेशादार ढंगरे बंचिबाकू भल पाती। आम गीतामा किंतु नियारा। वृत्तिगत परिवेश रे से पारिवारिक आत्मीयता सृष्टि करि पारंती। से गीत गाई पारंती, से प्यारेड करि पारंती, हृदय स्पर्शी ढंगरे पाठ पढ़ी पारंती। अजस्र प्रतिभार धनी गीतामा कॉलेज जीवन में ऑलराउंडर भावे सम्मानित होते। अथच इति निरहंकारी इति ममतामयी जे अध्यापना क्षेत्र में कार्य करुवा कौन सी लोक केन्दुझर जिले में लोकप्रियता को अतिक्रम कर पारिथिला भली मने हुए नहीं। कौन सी पदपदवी तांको प्रतिष्ठा देई नहीं। तांकर व्यक्तित्व ही तांको लोकप्रियता देइछि। आमे प्रत्येके आम हृदय सिंहासन रे तांको देवी भली पूजा करू। अध्यापना क्षेत्र को बाद देले समाज सेवा को ही सबुठ बेसी प्राधान्य दियंती। से 1999 महाबात्यारू तांकर सेवा भावना लोकलोचन को आसिला प्रथमे। यह परे भी गीतामांको सामना रे केही जदि असुस्थ हैला, एक्सीडेंट रे पड़ला, तेबे सेठी बिना संकोचरे सश्रद्ध सेवा करुथाए जिए सी आमर गीतामा। युव रेडक्रॉस को आसिबा परे सारा जिल्ला रे तांको व्यक्तित्वर महक प्रवाहित होबाकू लागिला। प्रोजेक्ट रक्षक रे सम्मिलित होइतिबा प्रतिटी व्यक्तिर हृदय को छुईले से। युव रेडक्रॉस रो ओरिएंटेशन कैंप रे से एभली आत्मीयतार वातावरण सृष्टि कले जे आपणा छाए जिला युव रेडक्रॉस केन्दुझर एक परिवार रे परिणत हैला। कनक मंजरी आयोजित होइतिबा डिस्ट्रिक्ट कैंप रे से जेभली आतिथ्य देइथिले ताहा हृदय केबे लिभिबा संभव नहे। सबु जिला स्तरीय सम्मिलन रे तांकर उपस्थिति परिवेश को आहुरी मनोरम और कमनीय करदिए। जड़े नारी भितरे केउं भली संस्कार रहिबा उचित ताहा गीता मैडम को भेटिले ही जड़े अनुभव करि पारिबो। खाली आम जिल्ला रे नुहे, पांचपीढ़ वोमेन्स कॉलेज करंजिया रे तांकर उपस्थिति, पूरी रथयात्रा कैंप रे तांकर उपस्थिति, राज्य रेडक्रॉस शाखा भुवनेश्वर विभिन्न कार्यक्रम रे तांकर उपस्थिति अनेकों लगे आकर्षणीय उपलब्धि कम नुहे। राज्य स्तर अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति को हृदय से राज करती। सेथिलागि राज्यपाल पुरस्कार समेत बहु अनुष्ठान सश्रद्ध मानपत्र से अधिकारिणी। पाठ पढ़ा ही जड़े शिक्षकर एकमात्र दायित्व नुहे, बरं समाज संस्कार दिगरे मनोनिवेश करने आम समस्तंकर कर्तव्य बोली तांको जीवन को अनुध्यान कले ही बुझा पड़े। मु जानिछि चाकरी जीवन रु अवसर परे भी गीतामा आम मानक जीवन परिधि केबे भी दूरे जाई पारिबे नाही। सेवा क्षेत्र पुणी थरे हाथ ठारी डाकिबो। जीवन शेष निश्वास जाए से जगज्जनकर सेवा करी चलीथिबे। आमे समस्ते ईश्वर को व्याकुल प्रार्थना करुथबा जे आम गीतामा चिरकाल सुस्थ रुहंतु, तांको आत्मारे चिरकालिक सुख बास करुथाउ। केन्दुझर युव रेडक्रॉस परिवार तरफरु गीतामा को अजस्र प्रणाम। सम्माननीय गीतांजलि मिश्र वृत्तिगत जीवन अवसर उपलक्षे मु सुख कहिबी ना दुख कहिबी, बरं अंगेलिबा कथा किछि कहि बोली मन करिछि। जदिओ श्रीमती मिश्र कनक मंजरी महिला महाविद्यालय अध्यापना करुଥିଲେ, से केवल सेई महाविद्यालय परिसर मध्य आबद्ध नहोई आम केन्दुझर जिला तथा सारा राज्य रे एक स्वतंत्र स्थान अख्तियार करथिले। आउ यही स्वतंत्रता तांको जीवन रे आनि दैथिला आम युव रेडक्रॉस।
ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ହିସାବରେ ଯେତିକି ପରିଚିତ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜଣେ ମା ହିସାବରେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ରେଡ୍କ୍ରସ ପରିବାରରେ ପରିଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ମାର ହୃଦୟ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଅନେକ ଥର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁଠି ବାଟରେ ହେଉ ଅବା ଘାଟରେ ହେଉ ଅବା କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ମୋ ମୁହଁ ମିଠା ନ କରାଇ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 2022 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରେଡ୍କ୍ରସ ଶିବିର ତାଙ୍କ ନିଜ କଲେଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନିଆରା ଛାପ। ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଚା ଓ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶିବିରାର୍ଥୀ ତଥା ଆମମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ତ କଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବୁଝାସୁଝା କରି ସେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମଧ୍ୟ ଫେରୁଥିଲେ। ମୋ କଲେଜକୁ ଏକ ରେଡ୍କ୍ରସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅବସରରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ତାଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱର ଆଉ ଏକ ନିଆରା ଦିଗ। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ରସଗୋଲା ଧରି ଆସିବା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ପରି ବିଭିନ୍ନ ହିତୋପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆମ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନିଜ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ରେଡ୍କ୍ରସ ପରିବାର କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଦେବୁନାହୁଁ। ଏପରି ଜଣେ ନିରହଙ୍କାରୀ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବସର ଜୀବନ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ନିରୋଗ ସୁଖମୟ ତଥା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆୟୋଜିତ ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ ପରିବାରର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଦୁଃଖର କଥା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ ଗହଣରୁ ଜଣେ ଅମାୟିକ ମାତୃପ୍ରତିମା ସ୍ନେହୀ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଣିଷ, ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନରେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗୀତା ମା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଏ, ସେଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅବସର ଦେଉଛି। ସେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ କିମ୍ବା ରେଡ୍କ୍ରସ ପରିବାରରୁ ନୁହେଁ। ସେ ଚିରଦିନ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ଆମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଥାଏ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଥିଲେ ଗୌରବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଯେ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଜଣେ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ, କରୁଣାମୟୀ, ସ୍ନେହମୟୀ ମା ସେ। ଦିନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମୁଁ ଦିନେ ଶୀତ ଦିନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମୋ ଓଠ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ ନେଇକି ଦେଲେ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତି ଆଗେ ମୁହଁ ମିଠା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ମନା ବି କଲେ ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ORS ବି ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେଟ କ୍ୟାମ୍ପ ଯାଇଥିଲୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ, ମୁହଁ କାହିଁ କ୍ଷେର ହେଇନୁ, ଟିକନିକ ନିଜ ଛୁଆ ଭଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ଆମ ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ ପରିବାରର ପରାମର୍ଶଦାତା, ଯେ କନକ ମଞ୍ଜିରେ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି କରିବି, ତାଙ୍କ ଅବସର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ଶାନ୍ତିମୟ ହେଉ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।